y eres exaltado sobre todos los dioses. Gloria a Dios, hermanos, una vez más Glory to God, brothers and estamos sisters. Once again, predicando we are preaching a bancas vacías, to pero espero empty que en sus hogares me pews, están but I escuchando. hope at your home Les y'all quiero are decir que listening, les and I amo wanna mucho, tell you that les we love extraño you a lot mucho. and we miss you Y so hoy mi much. esposa My siempre wife and hablando de I are always ustedes y talking about you and recordándolos, recordando su amor. remembering you all and remembering Y your gloria a love. Dios que podemos Glory to comunicar, God that aunque we sea can de esta communicate, manera, even pero though it's this podemos way, comunicar. we can still communicate. El Um, domingo pasado Last dejamos Sunday, una we left enseñanza off in a lesson no that terminada, we un didn't fundamento finish, firme. a firm foundation, Y and la importancia the de un fundamento importance firme of en a la vida firm de un foundation cristiano, in the life of a Christian. porque podemos We edificar can en un build fundamento no firme on a not y firm todo foundation, se derrumba, and everything nada is trabaja, destroyed, nothing a su works. tiempo se cae In aquella time, casa, that como house dijo will fall Jesús down, like Jesus said en el capítulo 7 in de chapter 7 Mateo. of Matthew. La casa que no está The edificada en house that Cristo is not built no on permanecerá. Christ will not Vienen los remain. problemas, viene la lluvia, The viene el problems viento, come, the rain, the wind y aquella comes, casa and that house está en grande ruina. is in great ruin. Así de que So, Dios nos ha estado enseñando God cómo has been tener teaching un us firmamento, how to have firme, a un firm fundamento foundation. firme. Y en Romanos 7 And del in 1 al Romans 4 vamos 7, a leer. 1 to 4, we're going to Ya lo read. leímos, We read pero it lo vamos a already, but repasar we're going to para read it. We're going to poner review el it fundamento so de that we donde can vamos a lay the edificar esta foundation of what we're mañana, going to build esta on tarde. this evening. Vamos a orar Let's primero, pray first. como siempre, As pidiéndole a always, Dios que asking nos God guíe, to guide que nos us, unja. to anoint Padre, us. en el nombre Father, de in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Señor, que we ask usted you, Lord, unja mis labios to para anoint hablar my su lips to palabra, speak your word, que dirija cada that you may palabra que direct sale every de mi word that boca. comes from my mouth. Y Padre, le And pedimos, Father, we Señor, que ask you, usted Lord, unja nuestros to oídos anoint para our oír, ears to hear, recibir y to vivir su receive, palabra, en and el to nombre live de your word. In Jesús. Jesus' name. En Romanos 7, del 1 al Romans 4, 7, 1 to 4, Pablo está Paul hablando a los is hermanos speaking de to the brethren Romanos y in les dice, ¿o es que Rome, ignoráis, says, mis Know ye hermanos, not, brethren, porque hablo con los que saben la ley? for I speak to them Se refiere that a know la the ley de law. Moisés, It refers pero to se the law of podría Moses, but referir it a could be cualquier tipo referred de ley to any type of law, y religiosa, que and la religious ley law. se How enseñorea that the del law hombre hath entre dominion tanto over que man vive. as long as he lives. La ley ejerce dominio The mientras law él exercises trate de dominion vivir as long as he según la tries ley. to live according to the law. Lamentablemente, Sadly, al no entender la not cruz understanding the cross, con respecto a with la respect to santificación, sanctification, prácticamente la totalidad de la iglesia the trata totality of actualmente the de church vivir para deals Dios por medio de with la ley, o sea, de la living carne. for God El through the creyente law or through the sepa flesh. que hay solo dos lugares en que el There's only two pueblo, places where the en que él people puede estar, la where you gracia can o be. la ley, You can be under grace es and you decir, can la be under the gracia o la law, carne. or Como grace cristianos and the tenemos flesh. que As vivir Christians, bajo we la have to gracia, live under porque grace, bajo la carne because vamos under a the flesh perecer, we will así perish, como just ha like sucedido it's en los happened tiempos de in the Moisés, en los times of tiempos de la Moses, in ley, the times of the porque law, no podían cumplir con la because they ley, couldn't ni fulfill the podemos law, cumplir nor con la can ley we fulfill ahora. the Por law eso today. Cristo Jesús That vino is why Christ a Jesus morir en la came to cruz die on para the cross, cumplir la ley to por fulfill nosotros. the law Gloria a for Dios us. por ello, Glory to God for porque that, ahora because Él now trajo la gracia, He que brought es grace, en lo que nosotros which is what dependemos we de la depend gracia on, de the Dios, grace of God. porque no podemos ser Because we rescatados de can't be ninguna otra rescued manera. La any other sangre way. de The Cristo blood of nos ha Jesus redimido has de la redeemed us condenación de from la the ley o de la condemnation of carne. the law or Así que the flesh. So, si él no if entiende he la cruz referente a la doesn't santificación understand the como el cross único medio de la referring to victoria, entonces tenemos the cross derrota. is the only way Porque of la victory, then mujer you're que in está defeat. sujeta al For the marido woman which mientras el hath a marido husband vive is está bound by obligada the a la law ley. to her husband Pablo so usa long la as he lives. analogía Paul de uses la the obligación analogy of del the obligation lazo of matrimonial the y es una matrimonial analogía
solamente para blinded. And enseñarnos this is only cómo an analogy to debemos show de us vivir how por we medio de la should gracia live y no por through la ley. grace Dice, and pero not muerto el the law. marido queda libre de It la says, ley but if the del husband be marido. dead, she is loosed Significa from the que law ella of her está husband, libre which de means that casarse she de is nuevo. free to remarry. Así que viviendo So el then, marido se llamará if while adúltera her si husband fuere de lives, she otro be married to varón. another man, she shall En be called efecto, an la mujer ya adulteress. tiene dos maridos, In effect, the al woman menos en has los ojos two de husbands, Dios. at least Y hay in muchas God's eyes, mujeres and there are many que están women en ese who lugar. are in that place. No saben, They don't pero know, tienen dos but maridos. they have two husbands. Similar a esta analogía, Similar to el this Espíritu analogy, the Santo, por Holy medio de Spirit, Pablo, through nos Paul, dará una gran will verdad. give us a Muchos great truth. cristianos Many viven una Christians vida live de adulterio a life of espiritual. spiritual Están adultery. casados con They're Cristo, married to pero en Christ, efecto but in sirven a effect, otro they marido. serve La ley another es una husband. The law analogía is verídica. an Pero si su analogy to marido this. muere, es libre de la ley But de if tal her husband manera que dies, no she is será released adúltera from the law, si that she is fuere de not otro an marido. adulteress if she be married to Presenta another ahora man. al cristiano como casado It con presents the Cristo Christian y as ya married no to Christ conforme a la and no obligación de longer la ley. conformed to the obligation Así of the law. también nosotros, hermanos míos, Wherefore, my estáis brethren, we muertos a also la are ley. become dead to the law. La ley no está muerta The en sí, law is pero not dead in estamos itself, muertos a but la we ley are porque dead to estamos the law muertos a because sus we are dead efectos, to its effects. que significa que Which debemos means tratar de we should vivir try para to Dios live por for medio, God through o de no vivir para Dios and por not medio de la to ley live o de la for carne, God ya through sea the la flesh ley or through de the law, Moisés o leyes whether it's the law of inventadas por Moses or otros laws hombres invented by other men. o de nosotros Or mismos. by Debemos ourselves. estar muertos a We toda should be la dead ley o toda to la all the carne law or to por all el the cuerpo flesh de Cristo. by the body of Se Christ. refiere a la It refers crucifixión to de the Cristo que crucifixion of Christ, satisfizo which las demandas de la ley, satisfied de la the carne, demands of the law, of the quebrantada, flesh, que no pudimos that's broken, satisfacer. that we couldn't satisfy. Pero Cristo lo hizo But por Christ did it nosotros. for us. Después de haber cumplido la After ley, having fulfilled the el law, cristiano no the está Christian obligado a la is ley not en obligated to ninguna the law manera, in any way, solo a Cristo. only to Christ. Y esto es And this a is veces dificultoso de sometimes entender difficult to porque la understand gente quiere because llegar a people Dios want por to medio get de to sus God méritos through their own y merits, nadie puede llegar and a Dios nobody por can get medio to de God méritos through humanos. human Por eso merit. Cristo That's why vino a la Christ tierra, came porque el to hombre earth, because por medio de la ley trataba de man, llegar a through the Dios. law, Y tried to muchas get to veces God, nosotros and many pensamos times we que think vamos that a we satisfacer a are Dios going por to medio de satisfy las obras God de la through carne de the works of nosotros, the flesh, y our eso flesh, nunca va a and that satisfacer will a never Dios. Por eso satisfy tenemos God. que That's why we caminar have to o walk, debemos caminar or en el we should Espíritu walk in the Spirit para satisfacer a to Dios. satisfy Y a la God. carne ya no And the tiene flesh ningún no lugar longer has en any nosotros place o debe in de us, tener. or Es decir, shouldn't hay have. una In separación. other words, there is a Dios nos separation. ha salvado God has saved us en espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Y nosotros le debemos de adorar en should espíritu y worship en him verdad. in spirit Le and in debemos de truth. We servir should en serve espíritu y him en in verdad. spirit Le and in debemos de truth. seguir en We should espíritu y en follow verdad. him in spirit Es and in decir, truth. abandonando In other words, los deseos de la abandoning carne, the las desires of the ideas de la flesh, the carne, ideas of the flesh, las ideas the de la ideas mente, of the mind, las ideas del the ideas deseo, of las deseas de la desires, emoción. the desire of the Todo emotion. eso lo All debemos of de this we sujetar should por medio have del subject poder de Cristo through the y la power of sangre Christ and de the Cristo blood Jesús, of Christ para que Jesus. seáis de otro, a That saber ye del should que be married resucitó to de los another, muertos. Es decir, even ahora to nosotros him who is ya raised no from the dead. In other pertenecemos words, we a no la longer carne, sino belong que to the flesh, pertenecemos a but we Cristo. belong to Christ. Y esta separación es And tan this difícil separation is so porque lo difficult podemos ver because todavía we en la can still iglesia, see it in the en el church. cristianismo. In No hay Christianity, separación. there is no El mundo separation. todavía The nos world still influencia a hacer influences us cosas del to do mundo. things of the world. Es decir, In other queremos words, we agradar a want to Dios, please God, pero agradar a Dios but en parte, pleasing Him no only en in part totalidad. and not Y totally. Dios requiere And God todo o nada. requires all or nothing. Así de que So Él continúa He trabajando con continues nosotros to por work su with us misericordia, por by su His gracia. mercy, by His grace. Él sigue dándonos He oportunidades, continues to give hermanos, us pero opportunities, nosotros como but we cristianos as Christians debemos de crecer should grow cada día. every day.
cada momento Every estamos moment creciendo, we are estamos growing, we are moviéndonos moving a la perfección. No somos towards perfectos, pero perfection. We estamos aren't trabajando en perfect, ello. but we're working Es on decir, it. cuando In dejamos other de words, when trabajar we en la stop perfección, working towards perfection, entonces no then vamos a we're tener not buenos going to have resultados. good results. Dios siempre God requiere always requires que nosotros that sigamos we no perfectos, pero follow, that siempre we buscando la don't perfección keep trying para to be poderle perfect, agradar but a Él. seeking Somos the perfection resucitados so con that Él we a can una please vida Him. nueva. So Y that hemos de entender we should siempre que understand Cristo always that Christ ha provisto, has provee provided y and proveerá provides and will provide para cada necesidad que for every tengamos, need that we may have, para que produzcamos so that we may fruto a produce Dios. fruit Es decir, el fruto, hermanos, es for God. In producto other words, de fruit una is the base product firme. of a firm foundation. Porque sin una base firme, Because los without a frutos que firm foundation, the producimos fruit that we no van a produce ser aceptados will por not be Dios. accepted by God. Así de que dice la So Biblia the que Bible says Él that por los frutos nos conocerá we will be y known por by los our frutos fruits, conoceremos nosotros and unos a by otros. the El fruits we fruto will know each apropiado other. solo se puede The appropriate producir por fruit el can only be cristiano produced que by pone a the Cristo Christian como who su puts fundamento Christ as firme. his firm Porque foundation. mientras estábamos en la carne se refiere al For cristiano que when we were in trata the de vencer los flesh, poderes this del refers pecado to the por sus Christian propios esfuerzos, who es is decir, la trying to carne. do things in the flesh. Los afectos de los pecados que eran por The la ley effects of the sins which obraban were en nuestros emotions of sins which were miembros by the law did produciendo work in our fruto members to bring para forth fruit muerte. unto death. 1 Corintios 1 3:14. Corinthians Si 3:14. permaneciere la obra de alguno que If sobreedificó, any man's recibirá work abide, which he hath built recompensa. thereupon, he Si shall la obra de receive alguno reward. fuere quemada, If any man's él work shall be sufrirá burned, he pérdida. shall suffer loss. Si bien él mismo But será he salvo, himself aunque shall be así saved, por yet medio so de as fuego. by Es fire. decir, las obras de nosotros In other words, van a ser our probadas works por medio will de be fuego. tried Por eso by Cristo fire. o Pablo That's why habló Paul spoke de las obras about the produciendo, works unas son de producing, oro, otras son that de some plata, are of gold, otras some son de are of hojarasca, silver, otras son some de are of, heno. hay. Y dice que cuando el And it fuego says that venga when the se van a fire quemar. comes, they will be burnt Por eso muchas up. veces las So obras that's why a de lot of nosotros times como our works cristianos as parecen Christians ser seem to buenas, be good, parecen ser seem estables, to be parecen ser stable, seem to be el fruto de the una vida fruit entregada a of Dios. a life Pero al given to venir God. la But prueba, al when the venir test comes, el ataque del the enemigo, attack of the entonces enemy comes, ahí podemos darnos then cuenta there de we que no can estamos find tan out establecidos that como we're not creemos. as established Y as por we esa believe. razón Dios And for permite that reason, que God vengan pruebas a allows nosotros tests para to que come to nosotros us so that mismos we ourselves sepamos dónde estamos. can know where we Porque fue are. lo que Él dijo del Because that's what he pueblo de said Dios about en the el people of desierto. God in the Le desert, dijo, in the para que wilderness. ustedes He puedan said so ver that you can see su your condición espiritual. condition, your spiritual Y para condition. nosotros es And for igual. us, it's the Dice, si same. permaneciere la obra de alguno que He says, sobreedificó, recibirá If any man's work abide, which he hath built recompensa. thereupon, Si he la shall obra de receive a alguno reward. fuere If any quemada, man's work shall be él burned, sufrirá he shall pérdida, suffer si loss, bien él but mismo he himself será shall be salvo, saved, aunque así como yet so por as fuego. by fire. Es decir, las That means obras van a The quedar works quemadas, will be burnt, pero no vamos but a perder we la won't salvación. lose our salvation. En realidad In significa que la reality, persona this means es that a the saber, person a pesar del fuego, eh, aunque el fuego is de la to be palabra saved in spite of de Dios sin duda alguna quemará las the obras fire will burn up the impropias, works, no tocará nuestra but it salvación won't touch que está our en salvation, Cristo which y la is in cruz. Christ and the En el cross. verso 16 dice, In ¿y verse no 16 sabéis says, Know que ye sois not templo that ye de are the Dios temple of God, y que el Espíritu and that the Santo de Spirit Dios of mora God en dwelleth vosotros? in you? ¿Hace del cristiano nacido de nuevo Eh, su vivienda permanente? If any Si alguno violare If el any man templo de defile the Dios, temple of nuestros God, cuerpos físicos our physical deben ser un bodies sacrificio should vivo, be a living lo que sacrifice. significa que That means permanecemos santos al we hacer remain siempre la cruz y holy, Cristo el objeto de always nuestra keeping fe. Christ and the cross the object Romanos of our faith. 12:1 dice, Romans así que 12:1 hermanos os says, ruego Therefore, por la brethren, I misericordia de beseech of Dios you que for the mercy presentéis of God, vuestros that you may cuerpos present your en bodies sacrificio vivo, as a living santo, agradable a sacrifice, Dios, que es vuestro culto racional. wholly acceptable El Salmos unto God, which is your 1:11:3 reasonable hace service. esta pregunta.
In Psalms, Si it asks fueren the question, destruidos los if fundamentos, the foundations ¿qué were ha de hacer destroyed, el justo? what would be En of the este día, righteous? cuando la gente This parece day, ser when people separados seem de to sus be separated from raíces, their un roots, fundamento firme a es strong más vital foundation is more o vital importante or que nunca. important than ever. Cuando vas a edificar una When you're casa o going to build a edificio, house or a se building, toma más tiempo para it poner takes un more time fundamento to firme lay a que firm para el resto foundation del than for edificio. the rest of the El building. diablo sabe que The sin un devil knows fundamento that firme, without no a firm importa qué tan foundation, it doesn't matter impresionante tu how casa impressive cristiana se your vea, Christian house está may be. destinada a caer. It's destined to Y dijo fall. Jesús, And grande Jesus said, es, y great, dijo Jesús, grande es and su Jesus ruina. said, great Por was esto its Satanás ruin. hace guerra That's contra why Satan ti has para que no war pongas against una you so base that you firme. don't No place a quiere firm foundation. o queremos hacer nada que We toma don't want to tiempo do para anything that hacerse. takes time to Por do. supuesto que el Of course, fundamento firme the es firm Cristo y se foundation is toma Christ, tiempo and it takes para time poner ese to fundamento, lay hermanos. that En 1 foundation. Corintios 1 3, del Corinthians 11 dice, porque nadie puede 3, poner otro it says, fundamento que because el no que one está else can puesto, place el another cual foundation es than what is Jesucristo. already También hay placed, which is principios Christ para Jesus. poner un There are fundamento also firme principles como to lay una a firm mente foundation sana. like a sound mind. Filipenses 4:8 Philippians dice, por lo 4:8 demás, says, hermanos, therefore, todo lo que es brethren, all verdadero, that which is true, todo lo puro, all that which is pure, todo lo amable, whatsoever is todo lo que es de lovable, buen whatsoever is nombre, of good name, si hay if virtud there's alguna, any virtue, si alguna alabanza if en there's esto any pensad. praise in this, think. Salmo 1, del 1 Psalm al 3, 1, dice, 1 to 3 bienaventurado says, el varón blessed que is the no man anduvo, who walketh o que not, ordena su estilo de vida or orders en his way of camino de life malos, in the way sino of según la evil, palabra de but Dios, according to the word of ni God, estuvo en camino de pecadores, nor stood in no the anda en way el of mal, in the path camino of the del sinners, pecado, or ni was en in silla de sin, escarnecedores se ha sentado, or has sat sino in más the bien seat of the muestra fe scornful, en but Dios. Todos shows los his faith in God. 150 And salmos se all the refieren a 150 Cristo, Psalms, it con refers to excepción de las Christ, partes que se with the refieren al exception of the maligno parts y which sus refer to the evil seguidores. one and his Así como followers. los Just as evangelios in the Gospels, proclaman los hechos de they Cristo, proclaim the works of los Christ, salmos the describen su Psalms corazón, describe his ya heart, sea en su obra expiatoria, whether it's su in obra mediadora o su obra in intercesora. mediation or being intercessor. Y luego dice, sino And que then en it la says, ley de Jehová será but o está su delicia. his delight is En in su the ley law medita de día y of de the Lord, noche. and Y será he como meditates on árbol it day and night, plantado and shall junto a be as a tree corrientes planted de aguas. by the rivers of water. O sea, el Espíritu In other Santo words, the que da Holy Spirit, fruto, which gives obras. fruit, En su works. tiempo In y his su time, hoja no cae. and his Y leaf shall todo not lo que fall, hace and all that he prospera. does shall prosper. Verso 4. Verse No 4. así a los malos, que son como el tamo That no, not que so are arrebata the el evil viento. Dios se that refiere a ellos are como blown, paja, are taken out by the wind. madera, God refers heno to them as hojarasca, wood, as que no kindling, resistirá as la prueba de hay, fuego. that do not resist Dios the los test of describe fire. como They don't el hombre withstand the test of sabio fire. y el hombre necio, en el verso In 13 verse 13 del capítulo 7 de of Mateo. chapter 7 of Entrad Matthew, por la it puerta shows the difference estrecha. between the Esta es la foolish and the puerta. wise man. ¿Quién es Jesús? Jesus is the door. Juan People, 10, 7. John 10, Les 7. volvió pues Jesús Then Jesus a decir, said to de them cierto again, os digo, verily I say unto you, yo soy la I puerta de am las the ovejas. door for the sheep. Verso 13. Verse 13. Porque ancha es la Because puerta wide is y the door, espacioso el and camino que spacious lleva is a the la road that perdición, takes y man to muchos son perdition, los que and entran many are por ella. those who enter through Es there. muy fácil It's caminar very en el easy camino to estrecho, walk en el on camino on the ancho, wide road. pero no todos But caminan not en el everyone estrecho, walks on the narrow road, porque se requiere because it requires hacer morir la carne. causing the flesh to die. Y la carne And the flesh siempre pelea para always existir, para fights seguir to siendo, live, to keep being porque tiene alive, because it has a Satanás a su lado. Satan on Declara his el side. hecho de It que hay declares the muchas fact that religiones there are many diversas en el religions, mundo different religions y in the muchos world, placeres que and son many falsos pleasures that are y false, llevan al fuego and del they infierno, take porque sus the obras fire son to hell, madera, because heno, their works are hojarasca. wood, hay. Verso 14 de Verse Mateo 14 7. of Matthew 7. Porque estrecha es la puerta y angosto el Because narrow is the camino que gate, lleva a la vida, and straight y is the pocos path that son takes los you que to la life, hallan. and very few are those who find it. Todo corazón contrito Every anhela estar contrite entre la heart desires to be minoría,
in the Los minority. requisitos son The mayores de lo que requirements la are mayoría greater than what están the dispuestos a majority is aceptar. willing to accept. Verso 15. Verse 15. Y guardaos de los falsos And profetas guard que yourselves vienen a from the false vosotros prophets that con come to vestidos de you, ovejas, pero dressed por in dentro son sheep's lobos clothing, rapaces. but Estos lobos inside rapaces ya they're están en la wolves. These iglesia wolves are already y in son the algunas church, de las and armas they're más some of poderosas the most y grandes de powerful Satanás. weapons of Satan. Estos son aquellos que te roban el These are tiempo, those who aquellos que te steal, roban who rob your time, la espiritualidad, your spirituality, aquellos que those se ocupan who de occupy traer themselves disensión with en la bringing iglesia. dissension to the church. Y hay muchos And de there are ellos. many of them. Es imposible que lo It's falso impossible for the que false viene de los that lobos comes rapaces from the produzca ravenous buen wolves to fruto. produce Así good todo fruit. buen árbol lleva Therefore, fruto every buenos, mas el árbol every malo good- lleva frutos malos. the evil tree gives evil No puede el buen fruit. A árbol good llevar tree frutos cannot malos, bring evil ni el árbol fruit, neither can a corrupt corrupto tree llevar frutos bring buenos. forth good Todo fruit. árbol que no lleva Every buen tree that fruto bringeth es not cortado forth good y fruit echado a is fuego, hewn down así and cast into que the por sus fire. frutos los Wherefore, conoceréis. by their fruits ye shall know them. Y tenemos contradicción, And we have tenemos muchas contradiction, veces we have en el many propio times hogar. in our own home. Hay cosas que There nos are sacan things that take o us nos out impiden or a that que get in the vivamos way una of vida us santa living a delante holy de life Dios. before God. Pero nosotros debemos de But sobrevivir we estas should cosas, debemos survive de these things. tener We should victoria have en victory ellas in them. y dejar que la gracia And de let Dios the nos grace of cubra God cover us y la misericordia de and Dios God's mercy nos lleve adelante. take Jesús us, ahora describe take al us que entra, forward. al que no será aceptado. No todo el que Says, me "Not dice everyone that Señor, saith unto Señor me, Lord, entrará Lord, en el shall reino de enter los into the cielos. kingdom of Qué heaven." interesante, How ¿verdad? interesting. Mas el que It hiciere says, la "But he voluntad that de mi doeth the will Padre of my que Father, está which en los is in cielos. heaven." ¿Cuál es la voluntad del What Padre? is the will of the Father? Verso 24 lo Verse dice. 24 says, Muchos me dirán en aquel día, or Señor, 22 Señor, says, "Many will say ¿no to me in that day, profetizamos en tu Lord, Lord, nombre? have we not prophesied Y in en thy tu name? nombre echamos And fuera in thy name have demonios, cast out devils. y en tu nombre And in thy hicimos muchos name done milagros. many wonderful works. Y entonces les And then will I confesaré, profess unto them, nunca I os never conocí. knew you. Apartaos de Depart mí, from me, obreros de ye that maldad. work iniquity." Y esto nos lleva And a this considerar takes us las obras to think muertas about de the las que dead ya works hemos hablado. that we already talked about. Hay muchas There are obras many works en la iglesia in que the son church muertas. that are dead. Hay muchas There obras are en many el works cristiano que son in the obras Christian that muertas. are dead works. Tenemos que We estar have to seguros be que lo que sure estamos that haciendo what we're doing es lo que Dios is what ha ya God destinado has desde already el destined principio from the para beginning nosotros. for us. Mucha gente Many anhela people ser desire como alguien to más. be like someone else. Es que yo quiero el Well, ministerio I que want tiene the el hermano. ministry that brother has. Me gustaría ser I como would el like hermano, to be pero like si Dios that no te brother, hizo but if para God eso, didn't Dios no make te you for llamó that, para God eso, didn't call you for ¿por that, qué lo anhelas? why ¿Por qué do lo you desire buscas? it? Why do you seek it Lo out? mejor The para best cada thing cristiano for every es estar en Christian la perfecta is to voluntad be de in Dios. God's perfect will. ¿Qué es lo que Dios quiere What para is it ti? that ¿Qué es God lo que wants Dios te ha for llamado you? What has God a called you hacer? for to do? Eso sigue, Follow eso that. busca y eso Seek sigue, that and follow porque it. ahí está Because there el fruto is the fruit que no se va a quemar. that will not be burnt up. Pero muchas veces But many seguimos, times we y ha sucedido mucha gente continue, que and there's been a no lot of tienen people who el don para don't hacer have una the cosa, gift pero la to do quieren something, but they hacer. want to do Y it. tratan y And they tratan y try and tratan try and try de hacerlo to aunque do no it, lo hagan even bien. though they don't do it well. Esos son obras Those are muertas. dead works. Lo que Dios te mandó What a hacer o God lo que Dios quiere sent de you to ti, do or what Él God te va a wants from dar you, He'll give el to poder you. para He'll hacerlo. give you the power to do it, the ability. Tú nunca Dios te va a God pedir will que never hagas algo ask que you Él to no do te dé something that la He manera para doesn't hacerlo. give you a way to do it. Tenemos We acceso a have Dios access solamente to por God medio de only Cristo through Christ. y acceso a Cristo Access to solamente por Christ medio de la only cruz comes y through the acceso a la cross. cruz Access to the solamente cross con la only negación de comes sí mismo. through the Es decir, denying of tenemos que yourself. negarnos We have a to nosotros deny mismos. ourselves. La batalla más The fuerte, yo strongest siempre he battle, dicho, la I've batalla always que said, tenemos más fuerte no es con our biggest Satanás, battle isn't es against con Satan, nosotros it's against mismos, ourselves. porque no podemos vencer Because we can't
a nosotros mismos. No overcome podemos tener ourselves. We control. can't have Y la Biblia control. dice que And the debemos de Bible tener says that we control should have control de nosotros of mismos. ourselves, self-control. Lucas 9:23. Luke Y decía a todos, si 9:23. alguno quiere venir en And pos he de said mí, to them all, niéguese a sí mismo. Negar su if any fuerza de man will voluntad, come su after me, propia let him voluntad, deny himself and take fuerza up y his cross habilidad, daily dependiendo totalmente en Cristo. and follow me. Y tome su cruz cada día. Es muy It's importante very poner nuestra important mirada to en put our Cristo. sight Tenemos on que Christ. We renovar have nuestra to fe renew en our lo que faith Cristo hizo in what por Christ nosotros did for hasta us hacerlo diariamente. and doing it daily. Y síganme. And follow me. Jeremías 17:10 Jeremiah dice, yo Jehová, 17:10 says, que I, the Lord, escudriño who la search mente, the heart or the que mind, pruebo el that corazón I para try dar the a cada heart uno to según give to each su one camino, according to his según ways el and fruto according to de the sus fruit of obras. his doings. Ese es Dios hablando, This is God que Él speaking, va a dar a cada uno that según he el fruto will give to que each nosotros one according producimos to the o de fruit las that we obras. produce or the works. Y para tener buenas And to obras, have hermanos, good tenemos works, que tener we have un to have fundamento a firme. firm foundation. Tenemos que We edificar have to edify, we have primeramente to el build fundamento first de the dónde vamos a foundation edificar on which lo we demás de will la build casa. the rest of the Muchas house. personas Many están people edificando are sin building fundamento. without a foundation. Y esto es lo que And podemos this is ver what we cuando can hacemos see algo que when no we do tiene something éxito, that doesn't se have cae. success, it falls. Si tú estás haciendo If you una obra que no are está produciendo doing a work that's not fruto producing fruit, bueno para ti, good fruit es for tiempo you, de preguntar al it's time Señor to ask the Lord seriamente, seriously, Señor, Lord, esto es lo que tú is me this has what you pedido que yo have haga, asked? este es mi Is this what you destino, have asked me to do? Is this my destiny? este es el propósito que Is tú this the tienes para purpose mi that vida you o yo have for my estoy life, or errado, am I mistaken? estoy haciendo frutos que I se van a quemar. am producing fruit Obras that will be burned que no up, van a works permanecer. that will not remain. Y es un buen tiempo And it's a good time para considerar to think about si Dios está en if el centro God de lo que estamos is in the haciendo center o of what no. we're doing or Porque not. ahí también there tienes pleito also con ti mismo, tienes pleito you're con el having enemigo que te va a arguments with tratar de yourself, and the sacar de enemy hacer is going to la try to take voluntad you de Dios. out Por eso from doing tenemos que God's estar will. seguros que lo que We have to estamos be haciendo sure es lo que that Dios what we're quiere doing que is nosotros what God hagamos. wants Porque us si to es lo que do, Dios because quiere if que it's what hagamos, God wants va a us to salir do, bien, va a it'll go tener well. éxito. You Vamos will a ver have frutos success, and we're going to see dignos fruits that are worthy del Señor. of the Lord. Así de que es tiempo, So it's time, quizás ahorita que estamos perhaps en now casa, that ahorita que we're at tenemos home, el now that we tiempo have the time, más adecuado para uh, examinarnos a more nosotros time to mismos. examine ourselves. Normalmente examinamos Normally, todo lo we demás, examine everything else. examinamos a los demás, We examine examinamos others, lo que está pasando, look at what's examinamos lo que going on creemos que va around a or what we pasar think y is going todo to esto, happen, pero es and all tiempo this, de but it's examinarnos time a nosotros mismos to para examine saber ourselves que so that we estamos en la can know perfecta that voluntad de we're Dios, in God's porque en la perfect will, perfecta voluntad de Dios because hay in God's paz, perfect will hay there's gozo, peace and joy hay tranquilidad, and tranquility. no hay There's temor. no fear. Allí estamos There seguros we are de que estamos en la sure perfecta that voluntad we're de in Dios the perfect will y of seguimos God, trabajando, and we aunque sea continue working, difícil, even though it's aunque difficult, el diablo se oponga, even though the aunque la devil may misma be carne de opposed, nosotros se even oponga, our very nosotros flesh seguimos may be adelante y opposed, vamos a tener but éxito. we'll go Y on al and have final, success. Dios va a And premiar finally, esas God will obras. reward those works. Aleluya, gloria a Hallelujah, Dios, glory to porque Él God, dijo, because He said, aquellos, those, entra, justo siervo, He'll say has to sido those, fiel en lo enter, poco, en lo mucho faithful te servant, pondré. you've been Y gloria a faithful in Dios a que yo little quiero bit, so que I'll cada put uno you de in nosotros abundance. So sea praise uno God de ellos. that each one of us can be Así one de que of yo te them. animo So I este encourage día you this day a to considerar think tu vida about, espiritual consider your spiritual life y orar mucho and para que pray a lot so that la voluntad de Dios se God's haga will en nuestras may be vidas. done in our Vamos a lives. orar, Let's Padre, pray. en el Father, nombre de in Cristo. Jesus' name, Oramos, Padre we Santo, pray, que Father usted God, that abra you nuestro may open our entendimiento, Señor, understanding, Lord,
Lord, en una manera para que podamos in a way entender, that we may Señor, understand, y que podemos Lord, and that we examinarnos may examine a nosotros ourselves mismos y no dejar que el and enemigo not nos engañe, allow the haciéndonos enemy to pensar que deceive todo us, está to bien cause us cuando to todo think that está mal. everything's fine when everything's not fine. Es el engaño That más is the most, fuerte que el that's enemigo the tiene strongest deceit en el that pueblo the de enemy Dios. Y uses Padre, in the usted people lo of God. sabe And Father, you y know usted this lo ve. and you see it. Pero yo le pido But I ask you para nosotros, for Señor, que us, Lord, usted that abra you nuestro may open our entendimiento understanding y que podamos and ver that we may see claramente clearly lo que está what pasando en nuestras is vidas happening in our propias lives, our own lives, y arreglar aquello que necesita and to make arreglarse what needs to be y made right, enforzar make it aquello right, que se and necesita to enforzar para hacer su enforce perfecta that which voluntad. needs to be enforced to Todo do your para perfect agradarle a will, usted, all to Señor, please you, Lord, porque es el deseo because más that grande is que the greatest tenemos desire de that we agradar have, a is to usted please en todo you lo que in hacemos. everything that we Que do. se haga su perfecta Let your voluntad en perfect will cada be uno de done in nosotros each one este of día, us this en day. el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Amen, amen. A las At the 3 count of vamos three, a we'll be despedirnos dismissed con with un a shout fuerte of aleluya, a hallelujah. la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Porque tú